It's like it knows itself. Es como que se conoce a sí mismo. In the non-dual, I was looking, seeing what to read. En el non-dual estaba viendo qué leer. And in the chapter of realization, Y en el capítulo de realización, he said, él dice, the disciple said, Master, now that I have gained the direct knowledge, el discípulo dice, maestro, ya que gané el conocimiento directo by inquiry, por introspección, and my task is finished, y mi tarea está terminada, why should I meditate further, and to what end? ¿por qué debería seguir meditando y con qué fin? Basically, he says, I already realized who I am. Básicamente dice, ya me di cuenta de quién soy. Why should I even meditate anymore? ¿Por qué debería de meditar de todas maneras? And he has to explain why. Y él tiene que explicar por qué. Because he is leading to the extinction of the mind. Porque él lo está guiando a la extinción de la mente. Yeah? And unless the mind is fully extinct, Y al menos de que la mente esté completamente extinta, if it will remain still as a seed form, si se mantiene como una forma sentada, it will manifest again. se manifestará otra vez. We read today on the chapter of the superimposition Leímos hoy en el capítulo de la superimposición the three states, los tres estados. and basically every state Y básicamente cada estado there is a different experiencer. hay un diferente experimentador. It's not the same I. No es el mismo yo. That's why the wise named it by three different names. Es por eso que los nombres le pusieron tres nombres diferentes. In the waking state there is an experiencer, En el estado despierto hay un experimentador. and they call it Vishwa. Vishva. Y lo llaman Vishva. In the dreaming state there is a different experiencer, En el estado soñando hay un diferente experimentador. and they call it Tejasa. y lo llaman Dhyasa. Dhyasa. And in the deep sleep there is a different experiencer, Y en el sueño profundo hay un experimentador diferente. and they call it Prajna. Prajna. Y lo llaman Prajna. Because there is no real continuity between the deep sleep, dreaming state and waking state. Porque realmente no hay una continuidad entre el estado despierto, soñando y sueño profundo. Because in each state it has a beginning and an end. Porque en cada estado hay un principio y un fin. They cancel each other, Se cancelan una a la otra and they have no real continuity. y no tienen continuidad real. This is why it's not the same I. Es por eso que no es el mismo yo. Yeah? Because obviously in the waking state there is no dreaming state. Porque obvio que en el estado despierto no hay estado soñando. Yeah? And if you wake up you realize it was not real. Y si te despiertas es que no fue real, It was just a dream. solo fue un sueño. And in the dreaming state Y en el estado de sueño there is no waking state. no hay estado despierto. The objects of the world do not exist. Las cosas del mundo no existen. Although the mind in the waking state is so afraid to lose the objects of the world. Aunque la mente está tan temerosa de perder los objetos del mundo. The same mind, which is actually not the same I, La misma mente que realmente no es el mismo yo. in the dream is not afraid or concerned about losing all the objects of the world. En el sueño no está temeroso de perder los objetos del mundo. It lost it. Se le va. There is no objects. There is no real objects of the world. No hay objetos reales en el It's mundo. like in the waking state I'm afraid to lose the physical house I have. Es como que en el estado despierto me da miedo perder mi casa física. I'm afraid to lose the physical money I imagine I have.
Me da miedo perder el dinero que imagino que tengo. I'm afraid to lose the physical form I have. Me da miedo perder el cuerpo físico que The tengo. 5 senses shut down. Los 5 sentidos se cierran. I lost the physical house, the physical money, and the physical body. Pierdo la casa física, el cuerpo físico y el dinero físico. And still there is the subtle mind, Y todavía está la mente sutil. and now it has its own world Y ahora tiene su propio mundo, that is not objective at all. que no es objetivo para todo. Para nada. Yeah? And then in the deep sleep, Y en el sueño profundo, the waking and the dream state are non-existent. el estado despierto y el estado soñando no existen. And it points here Y señala aquí that the experiencer, que el experimentador, which is Vishva, que es Vishva, it just experience solo experimente the I mode el modo yo and other modes of the mind y otros modos de la mente related to objects. relacionados a objetos. Yeah? 2 modes of the mind is the I mode and the this mode. Dos modos de la mente es el yo y el dismo. Yeah, this. Ah, y el eso. Yeah? El yo y el eso. I is a single mode, Yo es un modo singular and then the this mode is the multiplicity. y ese modo, el modo eso es de multiplicidad. Means first thought appears, Significa que el primer pensamiento aparece it veils the source. y vela la fuente. It creates an illusion that it covers the whole source, who I am. Una ilusión que cubre el quién soy yo. Then all the movement from the I would be me, Y un movimiento del yo sería yo, yo algo, o yo es my, mi, Mío. mío, this, esto, mine, mío, I am, yo soy, I want, yo quiero, I need, yo necesito, I should. yo debería. It's just desire. Es solo un deseo. Yeah? I, Yo, single. singular. Now it will start moving either I am, Ahora va a estar moviéndose a yo soy, my body, mi cuerpo, my leg, mi pierna, my object external. mi objeto externo. Or it will say mine. O This dirá, is mine. esto es mío. Means it moved to I to this. I, this. Es que se mueve de esto, de yo a esto. Or it says I, this, and now I desire this. O dice yo esto y ahora quiero esto. This is the experiencer that they call in the waking state. Este es el experimentador que llaman en el estado despierto. And they called it Vishva. Y lo llaman Vishva. In the dreaming state, En el estado soñando, basically all the senses are closed, withdrawn básicamente todos los sentidos están cerrados from the external activities or objects of the world. de las actividades externas del mundo. And then all the impressions Y entonces las impresiones by the mental modes por el estado mental of the waking state del estado despierto just reproduce visions in the dream. solo reproducen visiones en el sueño. And the experiencer of this subtle state is the Taijasa. Y el experimentador de esta sutil Is Taijasa. de este estado sutil es Dayasa.
we can say it's I, Podemos decir que es yo, as a thought. como un pensamiento. Yet that I Pero ese yo is not concerned about the I in the waking state. no le importa el yo del estado despierto. And that I in the waking state is not concerned about the I in the Y dreaming state. este yo en el estado despierto no le importa el yo en el estado dormido. Although the mind imagines that it's the same I. Aunque la mente imagina que es el mismo yo. One plays itself in the waking state, Una cosa pasa en el estado despierto and the other I plays itself only in the dreaming state. y el otro yo solo se manifiesta en el estado. There is no continuity between the two. No hay continuidad entre los dos. Because the mind is an illusion, Porque la mente es una ilusión. it creates the illusion of continuity. Crea la ilusión de continuidad. There is no such continuity. No hay continuidad. The only reason why the mind imagines that there is a continuity, La única razón por la que la mente imagina que hay una continuidad, because it forgot who I am, porque olvida quién soy, which is continuously omnipresent. que es continuamente omnipresente. Yes? And in the deep sleep state, Y en el sueño despierto, en el estado de sueño profundo, all the mental modes lie dormant, todos los estados, los modos mentales se duermen. and this is basically in causal ignorance. They lie dormant in causal ignorance. Y este endormecimiento causa ignorancia. Means they are they are like an egg waiting to come into fruition. Significa, es como si fuera un huevo esperando a ser roto. Yeah, it's causal. It's causing all of it. Está causando todo. And this causal ignorance Y esta ignorancia causal is said to be the deep sleep, es el sueño profundo and here the experiencer known as prajna y el experimentador conocido como prajna has the bliss of self. tiene la gloria de sí mismo. Yeah? Therefore in deep sleep two things happen. Entonces en el sueño profundo pasan dos cosas. One, there is ignorance, Una es ignorancia and the other is there is the bliss of self. y la otra es la dicha de sí mismo. Yet there is an experiencer. Pero hay un experimentador. This is what they call the prajna. Ese es al que llaman prajna. In the dreaming state, there is an experiencer of the visions. They call it taijasa. En el estado Dreaming. en el estado de sueño hay un experimentador y lo llaman yasa. He's experiencer. Es He's the experiencer of the visions. Es experimentador de las visiones. Yes. And in the waking state, there is the experiencer is Vishva, Y en el estado despierto hay un experimentador y es Vishwa. and he is experiencing the I and the this modes Y está experimentado el modo yo y el esto about the objects of the world. respecto a los objetos del mundo. Okay? Now, the I, the prajna, Prajna, el yo, that experience the bliss of the self, que experimenta la gloria de sí mismo, is it the same one that is in the waking state? es el mismo que está en el estado despierto. No. No. Why not? Because there's no continuity. Porque no hay continuidad. It's because Ah, no. Desde Yes. antes, este que experimenta, ¿son iguales, son los mismos experimentadores? Pregúntalo. Dice que no. Y pregunta por qué, y pregunta por qué no hay continuidad. Why not? Maybe because bliss is our true nature. Okay. How come the experiencer in the deep sleep, the prajna, Porque el experimentador del sueño profundo, el prajna, is not the same experiencer of the waking state, the Vishva? no es el mismo que el del estado despierto, Vishva. It's still an I. Sigue siendo un yo. How come it's not the same I? ¿Cómo no es el mismo Doesn't yo? see the things from objects from the waking state. Only the bliss. The object from the waking state don't exist there. Porque los objetos del mundo no existen ahí. He is not aware of
anything, neither of dream, neither of waking state. No está consciente de nada, ni del estado despierto ni del estado dormido. In the waking state, En el estado despierto, the I el yo doesn't remember the deep sleep state. It doesn't know it. no reconoce el sueño profundo, no lo conoce. And it doesn't remember even the experience Y no reconoce ni siquiera la of the bliss of experiencia self in the deep sleep. de la dicha por sí sola en el sueño profundo. You look, check your experience. Tú checa tu experiencia, Unless you had the direct experience continuously of who you are, a menos de que tengas la experiencia de quien tú realmente eres continuamente, that goes into waking, dreaming, and deep sleep, que va del estar despierto al soñar al profundo, al sueño profundo. none of our minds in the waking state knew or knows that there is a deep sleep state. Ninguna de nuestras mentes sabe o ha sabido si hay un estado de sueño profundo. We can only say Solo podemos decir that we are aware that we have dreams. que somos conscientes que tenemos sueños. Can we say that we are aware that we experience the bliss of self in deep sleep? ¿Podemos decir que experimentamos la gloria por sí sola en el sueño profundo? In what I experience with the mind in the waking state, Lo que yo experimento con la mente en el estado despierto, I didn't know that there is a deep sleep state. yo no sabía que había un estado de sueño profundo. Only when I was exposed to the knowledge, I realized there is a deep sleep state. Solo cuando estuve expuesto al conocimiento dije, ¿hay un estado de sueño profundo? I didn't know. All I knew that there were dreams. No lo sabía, solo sabía que había sueños. Because in deep sleep state is an absence of thought. Porque en el estado de sueño profundo hay una ausencia So de I don't pensamiento. recall Entonces no recuerdo, because I didn't have any thought. porque no tenía ningún pensamiento. And if I only experience the mind as me, Y si solo experimento la mente como yo, I never was awake to all the three states. nunca realmente estuve despierto a los otros tres estados. Okay? And it's universal. Y es universal. The sage can report that there is the deep sleep El sabio puede reportar que hay un sueño profundo. because he is awake to who he truly is, which is awake to all the three states. Porque está consciente de quién realmente es y eso atraviesa los tres estados. Because deep sleep state is, he pointed out, it's basically all the mental modes lie dormant. Porque dice que en el sueño profundo todos las fuerzas de la mente se duermen. Means there is absence of memory. Significa que no hay memoria. Means I do not know what's happening there. Significa que no sé lo que hay ahí. I don't remember. No lo recuerdo. Yeah. Everything of the past Todo del pasado I remember due to memory. lo recuerdo por el recuerdo. Yet if the mode is dormant, I don't recall it. Therefore for me it doesn't really exist. Pero si la puerta de la mente está dormida, no lo recuerdo, entonces para mí no existe. Therefore I don't even remember that there was an I that was experiencing the bliss of self. Entonces ni siquiera me acuerdo que hay un yo que experimenta la gloria en sí misma. And if it would be the same I, Y si hubiera un mismo yo, would it know that there was the experience, that I was also the experiencer of the bliss of self? no debería saber entonces que yo, la experiencia de la dicha por sí sola, Yet it's not the same I. pero no es el mismo yo. Because the I is an illusion, Porque el yo es una ilusión, it can appear and disappear in all the three states. puede aparecer y desaparecer en los tres estados. In the deep sleep, it appears as a particular experiencer of the bliss of self, the prajna. En el sueño profundo experimenta la gloria por sí misma, que es el prajna. In the dreaming state, it is the experiencer of the dream visions En el estado de sueño experimenta las visiones del sueño, as dayasa. como dayasa. And in the waking state, it is experiencing the thoughts about the object
Y en el estado despierto experimenta las cosas de los objetos as Vishva. como Vishva. And it imagined that it exists throughout the whole thing, continuously. E imagina que existe a través de las tres cosas, continuamente. What do you mean with the bliss of self when you're talking about deep sleep? The source? Yes. ¿A qué te refieres cuando hablas de la dicha por sí misma en el sueño profundo? So how can there be one I experiencing that? If the I is a thought, so the thought cannot experience that. Entonces, ¿cómo puede haber un yo que experimente eso si los pensamientos no experimentan? It's not the same I that you refer in the waking state. No es el mismo yo que te refieres al estado despierto. I as an experiencer Yo como un experimentador means there is sense of duality still. significa que hay sensación de dualidad. It's the false I. Es el falso yo. It's an experiencer of the bliss of self. Es un experimentador de la gloria por sí sola. It's not who you truly are. No es quien realmente tú eres. This is they call it the causal body. Es lo que llaman el cuerpo causal. Yeah? And in the dreaming state is the subtle body. Y en el estado de sueño es el cuerpo sutil. And in the waking state is the gross body. Y en el estado despierto es el cuerpo grotesco. Actually, there are three different bodies. Vulgar. Burdo. Hay tres cuerpos diferentes. And the mind imagines that it's all the same one. Y la mente piensa que es el mismo. It is not. Pero no es. And because the mind is an illusion, Y como la mente es una ilusión, it creates the illusion of continuity. crea la ilusión de continuidad. Every day we think we wake up to the same body, Todos los días creemos que despertamos al mismo cuerpo. we thinking we wake up to the same world, Pensamos que despertamos al mismo mundo. the same room, the same house, the same partner. La misma casa, el mismo cuarto, la misma pareja. Are we really? ¿Realmente estamos? Or we just dreaming we are? ¿O solo estamos soñando que estamos? We imagining we are, Imaginamos que and estamos. we think that what we imagine is real, Y pensamos que lo que imaginamos es real. unless we wake up from this dream. A menos que despertemos de este sueño. This dream appears to be continuously happening, Este sueño parece que está continuamente pasando. and every day we lose even the external dream. Y todos los días perdemos aún el sueño externo. This is why yesterday when we read in the Viveka, Por eso ayer que leíamos en Viveka, he is very clear pointing that there is no liberation él está muy claro señalando que no hay liberación unless there is the identifying as who you truly are, a menos que identifiques quién realmente eres as supreme self como ser supremo or pure consciousness. o pura conciencia. No matter what practices No importa qué práctica, the mind is practicing. la mente esté practicando. And he's everybody are pointing at the same. Y todos señalan lo mismo. And it's common sense. Y es sentido común. Because let's say you're dreaming, Porque digamos que estás soñando and in the dream y en el sueño you're looking for the truth. estás buscando la verdad. And now you met a master and she shares the truth. Y ahora encuentras un maestro y él te dice la verdad. Now she tells you to practice different practices. Ahora ella te dice que hagas diferentes prácticas. And in the dream you're practicing all these practices. Y en el sueño estás haciendo todas estas prácticas. Yet you believe that you're practicing a practice in the dream. You're dreaming the whole thing. Pero tú estás soñando que estás haciendo una práctica y todo es un sueño. When would you actually only really truly wake up? ¿Cuándo realmente solamente despertarás? As long as you are in the dream practicing, no matter what practices, A menos que estés en el sueño, no,
A menos que estés practicing, practicando. no matter what practices in the dream, No importa qué practicas en el sueño, you cannot be ever be awakened from the dream. nunca podrás ser despertado de la realidad. Only when you wake up from the dream Solo cuando despiertas del and you sueño realize the whole thing was just a dream, including the practicer y te das cuenta que todo era un sueño, incluyendo el practicador. and the one who imagined he was practicing, Y el que estaba imaginando que el que estaba practicando, there is no way you break free from the dream. no hay manera que te liberes del sueño. And if you recognize, what does it take, what practice do you do Y si reconoces qué práctica haces to wake up from the dream? para despertar del sueño. Every night, Todas las noches, or almost every night, you're dreaming. o casi todas las noches sueñas. Whether there is a memory of it or not, it doesn't really matter. Ya sea que haya memoria o no, no importa. Now, what happened Ahora lo que pasa, for you, what happened that you realized that you were dreaming and it was just a dream and it's not real? When you awaken, ¿qué pasa si despiertas y te das cuenta que estabas solo soñando? Did you practice anything to wake up from the dream? ¿Practicaste algo para despertarte del sueño? You have to check your own experience. Huh? What practice? In the dream, I was like, I gotta wake up. I gotta wake up. And that might be an experience in the dream. I have a nightmare. Perdón. No es como que en el sueño estás así pensando, tengo que despertar, tengo que despertar. You cannot wake yourself up from the dream in a dream. No puedes despertar del sueño en un sueño. Only when you're shaken out of the dream and you woke up, you Solo- realize Solo cuando te despiertas del sueño entonces te das cuenta that it was just a dream. que era solo un sueño. Sometimes A veces the dream appeared to be so real when you wake up, el sueño parece ser tan real que cuando despiertas you don't know if it was really true or was just a dream. no sabes si realmente fue cierto o fue un sueño. Waking up Despertar is not an action no es una acción that you do. que haces, It just happens by itself. solo pasa por sí mismo. As long as you practice in the dream, Mientras practiques en el sueño, still you're dreaming that the dream is real. siempre estás soñando que el sueño es real. At the moment you see that this is also just a dream, El momento que ves que esto es solo un sueño, you're waking up from the dream. despiertas del sueño. The recognition of the dream El reconocimiento del sueño implies awakening from the dream. implica despertar del sueño. This is why the knowledge so strong hammer over and over again Es por eso que el conocimiento que es tan fuerte pega una y otra vez, hammering the mind martillando la mente, to realize that the mind is just a dream, para que se dé cuenta que la mente es solo un sueño, that the thoughts are not real, que los pensamientos no son that reales, this is an illusion, que esto es una ilusión, that you wake up from it. que despiertes de esto. I have a question. Yes. But while I'm dreaming, sometimes I think that I have experienced that I know that I'm dreaming. Who knows it? Well, they're false eye, but it could. Perdón, yo le estoy preguntando que en algunos sueños me ha parecido tal vez que sí sé que estoy soñando y no me despierto, and I don't wake up. ¿Sueños lúcidos? If you think, even when you know you're discriminating, Aun cuando sabes que estás discriminando,
The one who knows that you're discriminating El que sabe que estás discriminando is not who you are. no es quien tú eres. Who you are doesn't know that. Lo que tú eres no sabe eso. Who you are is just aware of itself by itself. Lo que tú eres solo se sabe a sí mismo. It's just another layer of the mind Es solo una capa más de la mente. that thinks it knows that you discriminate. Ah, que uno cree que sabe que o que discrimina. Awareness La conciencia is not aware of anything other than itself. no This is está really important consciente to de sí comprehend. de nada más que de sí mismo. Aware of something is duality, Consciente de algo es dualidad and it's always of the mind. y siempre es de la mente. So, observing the thought, if I know I'm just observing the thought, it's of the mind. Así que si solo estoy observando el pensamiento es de la mente. Awareness is not aware of the thoughts. La conciencia no es estar consciente de los pensamientos. Then you can see still there's a subtle identification there, subtle movement still there. Entonces puedes ver si hay una sutil identificación. Tengo una pregunta. Yes. La mente clara se confunde también. Those clear minds also confused, also gets confused. Clear mind is not confused. La mente clara no es confusión, no se confunde. Clear mind is a quiet mind. La mente clara es una mente callada, Is a mind that is able to discriminate, es una mente que es capaz de discriminar, that is able to inquire into the nature of the mind itself. que es capaz de examinar a la mente a sí misma. Clear mind means the light shines through, La mente clara significa que la luz atraviesa, means there is illumination of the mind. significa que hay iluminación de la mente. If I look what enlightenment is, Si busco lo que es la iluminación, enlightenment iluminación means the mind is illuminated. significa que la mente está iluminada. I am the source of light, Yo soy la fuente de luz, so I can never be enlightened. así que yo no puedo ser iluminado. If I am Si enlightened, yo soy iluminado, means the light of who I am is illuminating the mind. significa que la luz de quien soy yo está iluminando la mente. The moment the self-luminous, which is who I am, Y el momento que la luz, que es quien soy yo, illuminating the mind itself, ilumina la mente así sola, the ella mind misma, la mente, lose the presence la mente pierde presencia because suddenly there is light permeating, porque de repente hay luz permeando. and there is a recognition that the thoughts are not the source of light, Y hay un reconocimiento de que los pensamientos no son la fuente de and the luz. thought doesn't have a light of its own. Y el pensamiento no tiene luz por sí solo. Before the mind was illuminated, Antes de que la mente estuviera iluminada, it appeared that the mind has its own source of, it is the source of light, parece que la mente es la fuente de luz and it has its own light y que tiene su propia luz because of the darkness. por la oscuridad. This is exactly what happens with the full moon and the sun. Eso es lo que pasa con la luna llena y el sol. Yeah? Yesterday or there's somewhere around there's full moon. Today, Today, in the full moon, en la luna llena, at night, en la noche, it appears like the moon has its own light, aparece como si la luna and not tuviera only su that, propia it, luz. it gives light of its own to everything else. Y no solo eso, sino le da luz a todo lo demás. Yeah, because of the light of the moon, we can see the objects of the world more clearly at night. Por la luz de la luna podemos ver los objetos más claros en la noche. Yet when the sun rises, Pero cuando el sol sale, this false illumination that the moon projected like it has its own light, que la luna proyectaba como si tuviera su propia luz, it loses all its presence.
pierde toda su presencia. It's nothing suddenly, it looks like a painting in the space, in the sky. Como una pintura en el cielo. It has no real presence No tiene presencia real. because it is not the source of light Porque no es la fuente de luz and it doesn't have a light of its own. y no tiene luz de The todo. same with the mind and who you truly are. Lo mismo con la mente y quien tú realmente eres. Who you truly are is the source of light. Quien tú realmente eres es la fuente It de luz. illuminates itself and everything else. Ilumina a sí mismo y a todo lo demás. When there is darkness, Cuando hay oscuridad, ignorance, ignorancia, then the thought I gets the reflection of the light, entonces el yo refleja la luz and it appears like it is the I thought is the source of light. y parece que el yo pensamiento es la fuente de luz. And that I thought, through this reflection, illuminates all the other thoughts and the world. Y ese yo pensamiento con su luz ilumina todos los objetos del mundo. Y el Yet mundo. that's just the power of illusion. Pero solo es el poder de la ilusión. What illuminates everything, the thoughts and the world, is who you truly are. Lo que ilumina todo quien tú realmente eres. Yet it's self-luminous, Pero es autoiluminada. means it is not conscious of what it illuminates. Es que no es consciente de lo que ilumina. It's just conscious of itself by itself. Solo es consciente de sí misma por sí misma. An analogy which is not exactly the same, Una analogía que no es exactamente igual. the sun is not conscious of the objects it illuminates. El sol no es consciente de los objetos que iluminan. Yet the external sun is just an object, yes? Pero el sol externo es un objeto. And an object is not a conscious entity regardless, including the sun. Y un objeto no es una entidad consciente, incluyendo el sol. Just a metaphor of the way things are in the objective world and the subtle. Es solo una metáfora de cómo son las cosas en el mundo real y en el sutil. Objective Objetiva. world. O el mundo objetivo. Because I was thinking a question. Es que estaba pensando en una pregunta. The thing that I was saying after, la cosa que estaba diciendo antes about the dream, I was just asking if there was a metaphor. Solo estaba preguntando si era también una metáfora. The examples about that when you are awakening, when you know who you are, then you wake up from the dream. Is that a metaphor or it is? Le estaba preguntando que si esto de los sueños es una metáfora también o era como un ejemplo. When you truly wake up to who you are, Cuando realmente despiertas a quien tú eres, you realize this is you. te das cuenta que este eres tú And what you thought you are is not who you are. y lo que pensaste que eras no eres. And the thoughts are not real because the only reality is you. Y los pensamientos no son reales porque The only reality which is you, la your única true realidad nature. que es eres tú, tu verdadera naturaleza. Because when I wake up from the dream, Porque cuando despierto del sueño, I can realize that the dream was not real. puedo darme cuenta que el sueño no era real. Yet I still have the notion that I was dreaming it. Pero puedo tener la noción de que lo estaba soñando. Yet when you wake up truly to who you truly are, Pero cuando despiertas a lo que realmente eres, you realize that the one who is thinking te das cuenta que el que estaba pensando or the one who is dreaming o el que estaba soñando has nothing to do with who you truly are. no tiene nada que ver con quien tú eres. Yeah? Because waking up in the waking state to the dreaming state Porque despertar del estado despierto al estado soñando it's still just in the mind, so it is relative, yes? solo está en la mente, así que es relativo. It just for the mind to comprehend, Es solo para que la mente entienda. because the mind understands that
the dreamer porque la or mente the dream entiende visions were not real. que el soñador o las visiones vistas en el sueño no son reales. Yet waking to who you truly are is nothing to do with the mind. Aunque despertar a quien tú realmente eres no tiene nada que ver con la mente. Yeah? Yeah, it's okay. I get confused because of they are the same words, awakening, but you don't awake. I'm sorry. This is why there is a story that they ask Buddha, who is he? Por eso hay una historia que le preguntan a Buda, ¿quién eres tú? Are you a king? ¿Eres un rey? It's a no. Y le dice no. Do you have supernatural powers? ¿Tienes poderes supernaturales? He said no. Le dice no. Are you a man? Le dicen, ¿eres un hombre? No. No. Do you have a mind? ¿Tienes una mente? He said no. No. And they kept asking him and he said no, no. He negated everything. Y siguen preguntándole y dice no, no a todo. Then they asked him, then who are you? Entonces, ¿quién eres? He answered, I'm awake. Y él responde, estoy despierto. If you look just awake, Si observan solo despierto, it's not awake to something. no está despierto a algo. The direct experience is awake. La experiencia directa es despierto. Or another close word is aware. O otra palabra cercana es consciente. Yo tengo otra pregunta. I have another question. ¿Cómo se puede ser devoto de uno mismo? How could you be devoted to yourself? They asked Ramana, Le preguntaron a Ramana, or maybe he wrote the question, I'm not sure. o tal vez él escribió la pregunta, no me acuerdo. No estoy seguro. Who is the greatest devotee? Something like that. ¿Quién es el mejor devoto o algo así? El mejor devoto. Of the devotees, De los devotos, who is the greatest? ¿quién es el más grande? He who gives himself up to the self, ¿Quién se da a sí mismo? The one who gives. is the most excellent devotee. Can you repeat, please? He who gives himself up to the self, Él quien se rinde a sí mismo. No, al ser. El que se rinde a sí mismo. or up to the self. Al ser. Al Yes. ser, Ah. que se rinde al ser. Él quien se rinde al ser Is the most excellent devotee. es el excelente devoto. Giving oneself up to the self Rendirse al ser means remaining constantly in the self, significa permanecer constante en el ser, without giving room for the rise of any thoughts sin dejar cabida o espacio a ningún pensamiento. other than that of the self. Otro que no sea el del ser. Here he gives a hint Aquí da una pista. that the thoughts would still rise, Que los pensamientos pueden seguir either you saliendo, discriminate it, pero aún o los discriminan. I'm not this, I am that, No soy esto, soy eso. until the mind rests again and you fix the attention as that, Hasta que la mente descansa otra vez y fijan su atención en or eso. you concentrate on I, or I am that, or I am, or I, O se concentran en yo soy eso. until the mind subsides or merges into the self, Hasta que la mente se absorba en el ser. or when the thought arises, you inquire it, O cuando el pensamiento aparece, lo examinas. and that's the inquiry he's talking. You inquire, who am I? Y esta es
examinación de la que hablamos, ¿quién soy yo? that this inquiry is only from the recognition and the abidance of who you are. Que esta examinación es solo, se limita a Se ti limita. mismo. Not se limita. Ah, ¿no se limita? It starts with a recognition of the self, not se limita. Can you repeat, please? The question, who am I, La pregunta ¿quién soy yo? can only really truly Work. work Solo puede realmente funcionar when there is awakening to who you are, cuando hay un despertar a quien tú realmente eres and you directly experience who you are, not anymore as a glimpse. y experimentas quién eres no solo ya como un vistazo. There is already an abidance within who you are, Ya hay una obviedad residing within. The mind is residing within you. Permaneces. Remaining. permanece en sí misma. Then there is the knowing Entonces hay el saber who you are. quién eres. And then when the thought Y appears, cuando el pensamiento aparece, the inquiry, who am I, just gets all the mind to sink into who I am. la examinación quién soy regresa a quién soy yo. That's why another question that is close would be easier for the mind before that Por eso otra pregunta que se acerca y sería más fácil para la mente is, who am I without this thought? es quién soy yo sin este pensamiento. And the mind will recognize that if it's too active, even this question is empty. Y la mente podrá ver que si es muy activa, esta pregunta está vacía. Yet if you recognize the presence and you directly experience the presence of who you are, Pero si realmente experimentan la presencia de quien tú realmente eres, if the thought appears, then the question just uproots it quickly. si el pensamiento sale, entonces la pregunta lo quita rápido, It uproots it. lo quita de raíz. You asked the question, that was the answer. Who is the greatest devotee? Preguntaste quién era el mejor devoto. Remaining constantly in the self, Permaneciendo constantemente en el ser, without giving room for the rise of any thoughts other than that of the self. sin darle cabida a ningún pensamiento que esos del ser. That one is the greatest devotee. Ese mero es el mayor devoto. And basically, in this book, which nobody knows who wrote it and when even, Y básicamente en este libro que nadie sabe quién escribió ni cuándo, yet it's few hundred years, that's for sure. pero tiene unos cientos de años, estoy seguro. When he asked him about realization, Cuando le preguntan de la realización, the disciples say, I already know who I am. el discípulo le dice, yo ya sé quién soy. Why should I continue meditating? ¿Por qué debo de continuar meditando? Basically, here he gave him the answer too. Básicamente aquí le dan la respuesta también. He says, I gained the direct knowledge by inquiry. Gané el conocimiento por examinación. My task is finished. Why should I meditate further and to what end? Mi objetivo está terminado, ¿por qué debería de seguir meditando y con qué finalidad? The master says, though by reflection, El maestro le dice, debido a la reflexión, direct knowledge of the self has been gained. el conocimiento directo ha sido obtenido, Yet the source, the self, pero la fuente, el ser, cannot be realized without meditation. no puede ser realizado sin la meditación. Without meditation, in order to experience I am that,
Para poder experimentar yo soy eso, you must practice meditation. debes practicar meditación. What most people fail to understand, Lo que la mayoría de la gente no entiende they think that this is a mental meditation. es que creen que esto es una meditación mental. No, it is fixing the mind as that. No, es que estás fijando la mente como es. Both are talking about abiding as that, as meditation. Los dos están hablando de Residing in the self quedarse ahí as meditation. como meditación. It's no more I'm not this thought, who am I without this thought? Ya no No, hay that's más. not what they're talking about. Ya no hay más discriminación, quién soy yo sin este pensamiento. This leads to realization of who you are. Esto lleva a la realización de quién Yet eres. once the realization happens, Pero una vez que la realización pasó, fixing the attention and abiding, residing as that, that's what they call true meditation. fijar la atención en eso y quedarse ahí es lo que llaman la verdadera meditación. Because it's a meditation without a meditator. Porque es una meditación sin meditador. Yeah? It means out of the dream. Significa fuera del sueño. This is where the wise Esto es donde los sabios lay the whole path all the way. dejan todo el camino That the mind would not come with all its tricky ways para que la mente no venga con todos estos and engaños. have a thought, I'm already that, that's it, I'm liberated. Para que piense, ya estoy liberado. Yeah? Because as long as there is the notion of I am liberated, Porque mientras haya la noción de estoy liberado, this is just an idea in the mind, not of who you are. esto es solo una idea en la mente, no quién eres. This idea has to fall away, fully dissolve. Esta idea se tiene que quitar por completo. And the disciple looks like he's reacting here, he's upset. Y el discípulo está reaccionando. Está... You asked me to pursue meditation for realizing the self. Me dices que busque la meditación para la realización. I've already gained direct knowledge by inquiry into the sacred text Ya tengo el conocimiento directo por haber analizado los libros sagrados and realizing from within. y lo he realizado desde adentro. Why should I now practice meditation? ¿Por qué ahora debería practicar meditación? Then the master say, if you mean to say that inquiry into the sacred text Si entonces el maestro dice, si tú dices que examinar los textos and into the self results in realizing the self, y inquiry into the sacred text, si has examinado los libros sagrados, when you inquire into the word of a sacred text, cuando examinas la palabra de un libro sagrado, you inquire into yourself, right? te examinas a ti mismo, ¿verdad? Because the texts are constantly pointing to who you truly are. Porque los textos señalan que realmente tú eres. You cannot inquire into the text of the book. You will not find who you are there. No puedes examinar el texto de un libro, no puedes... The texts are turning the mind's attention where? Into yourself. El texto está haciendo que la mente voltee a sí mismo, Then hacia adentro. he says, who can deny it? Entonces él dice, ¿quién lo puede negar? That you realize the self by doing that. Que te realices a ti mismo haciendo eso. And he answers, no one. Y él responde, nadie. Truly, this inquiry must end in the realization of the self. ¿Verdad? La verdad es que la realización solo viene a examinarse a sí mismo. The master says, yeah, that's accurate. When you inquire into the sacred text and into yourself, you Right. realize the self.
El maestro le dice, sí, es eso, cuando examinas los libros sagrados y a ti mismo, llega. Nobody can deny that. Nadie puede negar eso. Let us now inquire into the meaning of the text. Ahora vamos a examinar el significado del texto. Whose identity with whom is implied in it. Que la identidad del ser está implícito en eso. And then he says, it must be of consciousness, witnessing, Y entonces debe ser la conciencia que es testigo. the five sheath of the individual. Los 5 cubiertas del individuo. The five sheath coverings, Los 5 cubiertas. you remember what they are? ¿Se acuerdan cuáles son? What? Body, Body covering, prana, prana covering, it's chi, energy. buddhi, Hmm? buddhi, how is E- the buddhi? ego, Ego, then buddhi, yes, Ego. ego. Third, fourth one, buddhi. buddhi, it's the higher intelligence. It's even the knowledge is a covering. Yeah. And the fifth one, Bliss, yes, which kind of bliss? Ananda Maya kosha, not real bliss, Maya, which has to do with Maya. It means inferior bliss. Yeah. These are the five coverings. The body, El cuerpo. and Son las 5 cubiertas. El cuerpo, body, energy, la energía, ego, el ego, intellect, el buddhi, intelecto and bliss. y la dicha, gloria. We can see the body is the most dense, gross. Podemos ver que el cuerpo es el más denso. Then the energy is more subtle than the body. La energía es más sutil que el cuerpo. Ego is more subtle than energy and the body. El ego es más sutil que la energía y el cuerpo. That's why energy is still a thought. Es por eso que la energía es todavía un pensamiento. A lot of the time people think, give more power to energy than truly what it is. A veces la gente le da más importancia a la energía que lo que realmente tiene. That's why the mind can perceive the energy. Por eso la mente puede percibir la energía. Yeah? And when there's no thought, there's no energy. Y cuando no hay pensamiento no hay energía. Yeah? Body, Cuerpo, energy, energía, ego, ego, that identifies with the body. que se identifica con el Yeah? cuerpo. Then there's the buddhi. Entonces está el buddhi. Means the buddhi is more subtle. Significa que es más sutil. It can discriminate the ego, Puede discriminar al ego, the energy, la energía and the body. y el cuerpo. Yet still the buddhi is a covering Pero el intelecto sigue siendo una cubierta. because it still gets the reflection of consciousness, Porque todavía tiene el reflejo de la conciencia. and there might be a notion that I am still doing anything. I am still a separate entity. Y hay una noción de que todavía sigo siendo una identidad separada. Then there is the bliss, Y luego inferior está bliss. la dicha inferior. And he was pointing that consciousness, this witness consciousness, is illuminating these five coverings. Y está señalando que la conciencia es lo que ilumina de las 5. Yes? We talked about today in the afternoon about superimposition, Hablamos hoy en la tarde acerca de la superimposición. and the superimposition is made from veiling and projection. Y la superimposición está hecha de Veiling, covering, de cubrir and then projection. y luego proyección. Veiling goes both directions. Cubrir va en 2 direcciones. It goes from the source to the thought, Va de la fuente al pensamiento and from the thought to the object. y del pensamiento al objeto. There is a veiling between the thought and the object. Hay una cubierta entre el objeto y el pensamiento. If there wouldn't be a veiling, the thought would look totally separate and distinct from the object. Si no hubiera una cubierta, el pensamiento se vería completamente diferente del objeto, separado.
Yeah. Because there is a veiling, porque hay una cubierta, the thought appears to be exactly like the object, el pensamiento parece ser como el objeto, or it appears to be the object itself. o parece ser el objeto por sí mismo. That's what happens with the I thought. Y lo que pasa con el yo pensamiento. I Yo appears to be exactly like the physical body. parece ser como el cuerpo físico. Means there is a veiling there. Así que hay un velo ahí. There is no distinction between the physical body and the I thought. Y no hay distinción entre el yo pensamiento y el yo físico. And in every thought, my Y en todo el pensamiento yo, my mío, my body, mi my cuerpo, object, mi my objeto, things, mis cosas, there's already there veiling. ya hay un velo ahí. Because when it's my thing, Porque cuando es mi cosa, I'm affected. yo estoy afectado. Means I and my are exactly the same. Digamos que yo y mío es lo mismo. Means already the veiling extends itself, that it's not only that the I thought veils the body, Significa que el velo no solo ha tapado que yo no soy el cuerpo, the my thought veils other objects to be me. sino que el velo también hace que otros objetos parezcan que soy yo. My, Mis. if something happens to my child, Si algo le pasa a mi hijo, I'm devastated. Means I am and my child are no different. yo estoy devastado. Significa que yo y mi hijo no somos diferentes. Yet I can see that there are different objects. Pero yo veo que son diferentes objetos. Yet the veiling is in the mind, not really in the object. Pero el velo está en la mente, no en el objeto. Veilings are everything is all in the mind. I cannot see it, although I clearly see the object is distinct. Las cubiertas todas están en la mente. Yo no puedo see the objects. I can see the objects are distinct. Yo puedo ver que los objetos son distintos. Yet I believe that I and my are the same, Pero yo creo que yo y mío son lo mismo. because there is a veiling there. Porque hay un velo ahí. The veiling goes in such a way, El velo va en tal manera if you look at the movement, I is the veiling, my is the projection. que si ves, yo soy el velo y mío es la proyección. I is the cause, Yo es la causa, my is the effect. mío es el efecto. The I is within the mind, hidden already. El yo ya está dentro de la mente escondida. Means the veiling is within every thought that is my, mine, this. Significa que el velo ya está dentro de todos los pensamientos que sean mío, mío, es Yeah? That way, if I'm locked in the mind, de esa manera, si estoy encerrado en la mente, I cannot see no puedo ver that the I and the my are two different modes of the mind. que el yo y el mío son dos modos Yeah. diferentes de la mente. I is the single mode, Yo es el singular, my is the multiplicity mode. mío es el plural. This is again the ability to discriminate Esto es de nuevo la habilidad para between distinguir veiling and projections. entre el velo y las proyecciones. The moment I identify with my projections, El momento que me identifico con mis proyecciones, I cannot even experience who I am. It is veiled. no puedo ni siquiera experimentar quién soy yo. Está velado, está cubierto. Because already the veiling is so dense between the thoughts. I'm not even talking between the thought and who I truly am, the source. Porque ya entre el yo y los pensamientos hay un velo tan grueso y ni siquiera estoy hablando del yo verdadero. Then when the mind is projecting, Que cuando la mente está proyectando, I have to discriminate the projection, separate them first of all from the veiling. tengo que discriminarlas primero del pensamiento. Tengo que discriminar primero el velo de los pensamientos. And then once the veiling is there, Y ya después de que el velo está ahí, if you keep discriminating, it removes it. si siguen discriminando, se remueve. If you keep inquiring around it, it is removed. Si siguen examinando alrededor de él, es removido.
That's discriminating the I thought or inquiring around the I. This is what removes the veiling. Eso es discriminar el yo pensamiento o el the I thought The I thought or inquiry around o it. examinar o examinarte. Yet if I have a lot of projections, Pero si tengo muchas proyecciones, forget inquiring around the I. olvida examinar dentro del You yo. have to examine the projections first. Tú tienes que examinar las proyecciones Yeah? primero. This is the order from external moving internally. Este es el orden de externo a interno. Although it's all in the mind, in the thoughts process, we're not talking about objects at all. Aunque todo está es un proceso de la mente, no estamos hablando de objetos. It's ni a siquiera. movement in the mind. Es un movimiento de la mente. This is why one has to recognize when their mind is rajasic, active, Es por eso que tienes que reconocer cuando tu mente está activa o rajasi, lots of projections. muchas proyecciones. You would use a particular tool for projections. Utilizarías una herramienta en particular para proyecciones. And when there's less projections, you would use a different tool for working with the veiling. Y cuando hay menos proyecciones, utilizarías otra herramienta para trabajar con el velo. Working with projections, you need a less finer tool. Trabajar con las proyecciones necesitas una herramienta menos fina. Working with the veiling, you have to have a finer tool. Trabajar con el velo tienes que tener una herramienta más fina. You look at scissors. Ves las tijeras. Scissors that cut a thin paper Las tijeras que cortan papel delgado would not be able to cut a metal sheet. no podrán cortar una hoja de metal. Yeah? And the scissors that cut the metal sheet Y las que cortan una hoja de metal would not be able to cut the fine paper. no podrán cortar una hoja de papel. Everybody might experience that when the scissors are not sharp, the paper goes in between the blades. It doesn't cut it. Cada quien puede ver que cuando la tijera no está afilada no puedes cortar. Yeah? The paper goes in between. If El the papel. scissors close, the La- paper also doesn't get cut. La tijera se cierra y el papel se va en medio. Means different tools Significa diferentes or herramientas approaching working with the thoughts for the to that particular mode of the mind. significa usar herramientas diferentes para trabajar con tus pensamientos en un momento en particular. The mode of rajasic projections En el modo rajásico de las proyecciones is worked differently se trabaja diferente than the mode of the veiling, que en el modo del velo, which is the tamasic. que es el tamásico. The clarity of the mind through practice and experience, La claridad de la mente a través de la práctica y la experiencia it reveals how to work with each mode of the mind. revela cómo trabajar con cada modo de la mente. This is why The thing when thunder. ¿Cuál sería la herramienta más útil? ¿Cuál sería la herramienta para lo más útil? What would be the tool for the subtle, the veil? No, the veil. this is the twisted, how the mind is so twisted. Esto es como la mente está tan retorcida. It's instead of the mind asking which tool is for the most gross one, En vez de que la mente pregunte cuál herramienta para la más... right away wants to jump to the subtle. Ya quiere brincar a la sutil. When in fact the right order would be
from the gross to the subtle and not vice versa. El correcto orden sería del vulgar al... And it's not personal, it's just how the mind is. Y no es personal, es solo es como la mente. Gracias. Es que has repetido muchas veces cuál es el del más grueso. What is it? Which tool is for more dense? See, the mind has to live it. Yeah, has to put it into use in such a way that the tool is like clear, sharp. La mente... Sí, tienes que... Así puedes hacer tu pregunta. No, no era una pregunta, quería traducirlo, pero se me fue muy rápido. You were so fast. Okay. Let's see what is projections. Veamos qué son las proyecciones. Yeah. It should, it shouldn't. Debería, no debería. Anytime you argue and you conflict, these are all projections. Cada vez que estás en conflicto, todo esto son proyecciones. Yes. This is the best beginning place. El mejor lugar para empezar. Projections. Proyecciones. Conflict. Conflicto. Conflict with the thoughts about somebody. Conflictos con los pensamientos de alguien. And conflict about the thoughts about myself or thoughts regarding me. Conflictos con pensamientos sobre mí mismo. Or conflict regarding my experience. O conflictos debido a mi experiencia. Or conflict regarding the physical body. O conflicto debido a mi cuerpo físico. There's a lot of work there. Hay un montón de trabajo ahí. Because it's all body identification. Porque todo es identificación del cuerpo. Being hungry, being tired, having no energy, Tener hambre, no tener energía, wanting the body to be different. querer que el cuerpo sea diferente. There is very nice work there. Hay mucho trabajo ahí. Yeah. One day I read from Annamalai Swami. Una vez leí de Annamalai Swami. He pointed that as long as the teeth bite the tongue, Él señaló que siempre y cuando los dientes muerdan la lengua and there's no harmony between the two, y no haya armonía entre las dos, you cannot go deep. no podrás ir profundo. Means as long there is still conflict, Significa que mientras haya conflicto, means the mind is still on the surface. We have to clear that first. significa que la mente todavía está en la superficie, necesitamos clarificar eso. These are the weeds. We have to pull the weeds first Estas son las hierbas, debemos quitarlas before we go to the roots. Antes Yeah, de que we'll vayamos pull a the la weeds. If we don't pull the root, they'll grow again. Una vez que quitemos las hierbas y no quitamos la raíz, volverán a crecer. First, we just have to clear the weeds, so now we can say, okay, now we have to dig and pull it out. Primero tenemos que quitar la hierba y ya luego vemos y quitamos la raíz. It just analogies, examples No solo only. analogías, ejemplos. Because let's say you experience glimpses of who you are, Porque digamos que experimentan vistazos de quién son and then you come out to life and you argue with everything. y You go out vas afuera and you argue, y discutes, you judge, juzgas, you resist, resistes. yeah? Basically these three. Básicamente estas tres. Judging, Juzgar, reacting, resisting. reaccionar, resistir. Resisting wanting it to be different. Resistir a querer ser diferente. Reacting, it means you don't want it, or you have an idea, or it's also in the same, sits on the same thing. Reaccionar significa que no quieras algo o algo, se sienten lo mismo. And even judgment is the same. Y juzgar es igual. Look at them, how they behave. Míralos cómo se comportan. Means you have an idea they should be different. Significa que tienes una idea de que deben ser diferentes. Therefore, the first step for the mind is to work Por eso el primer paso para la mente es trabajar with judgment,
con juicio, reactivity, reactividad and resistance. y resistencia. Anywhere there is resistance, Donde haya resistencia, anywhere there is reaction, donde haya reacción, anywhere there is judgment, donde haya juicio, this means these are all projections. esto significa que todos son proyecciones. When there is no projection, the mind is already inward. Cuando no hay proyecciones, la mente ya está It's dentro. not arguing anymore with anything what it imagines external. No está discutiendo con nada que imagina afuera. It's withdraw itself. Se retrae adentro. Now it's only realizing that the whole world is a projection of my mind. Ahora solo estamos imaginando que todo el mundo es una proyección de Now la I'm mente. working just with the thoughts. I don't really pay attention.